Satyanam, Sri Waheguru Ek Onkar 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 Satyanam, Sri Waheguru. Ago, zeton, tepeton, yemdo agoro miaji. Eji, edo leji. Pokpoku makpo we muyo. Amlima lagbe maku gbere le tepe de siade. Mleyo zo mado zo machi, ntina mebezo bombo mebezo. Zo kenyi lupo ke kiabe lupo ke meye memi joso. Ago ke potana hose hade pepe ke meye hose hade pepe joso le. Dekpe mule ne munye yo. Enabe kenklen de pepe muyo. Jiponyo no fia. Ke kiaba gbe ono ma ono. Amrimanu oto no no mede pepe soto. Gbowe mi joso gbowe mi atroba be tosra mgbe na yiru apume. Tosra mgbe na yiru apume o. Ye mle bi ogbe. To voro civilisation fofo we wan mle yo. Ba be gbe ni gbenyi. Ne mi aso gbe na egbebe joso peto apugan mamnyongo. Ago lumière sur ombre quelqu'un n'est clair victime. E motutu ne trozu motata ne miazon. Dokusu mtana mona me china vrimelo. Me le chavalumi. Me mdu janua ku jako de. Ame jago de kukum kuna goku anyigba ni na mi afla, afodo anyi ni na mi afla. Ame kene jinkusi le sinade agbeto la anyigba nje la podia. Agomi jema fafa mipo esike nkoro anyi ankoro fire pepe ko kona siru anyele nti fafa na glodoglo nti fanfa lamlima benko me nti fafa benko enyi mawo benko enyi nti fafa. Shalom amen. Egbea mi jaga sronu vide les miens non gbo. Lumière sur ombre egbetwa mia pono poso ndeke jona jina mi anti. Mule de gome va mule sunyento. Lobe ne bonbon de moye mu de avo vide le itia. Ebe nono me buo gato les uns. Mi la nye mi glone be dan bebe nyang glona ko dan huero mabu dan huero ache o dan huero kenye nunya sijejeya dan huero kejie mawuto o keke azankun kekea yebe nono mede gale ye mujibe mama kodo keke abribo medo to senu ame mado to senu sigbe kameke we sigbe yakwe ko musi odobe yo vode awunye yo fo amede l'Afrique fie ke musi nya degbe ovoa kaflazi andre e yom le yo fo gbeme denu de o ke gome nyin tom le gbonwa enu ko mu wulado agbeto be nko yo mu yo ne wa e de gomina gbongbon me no nyi nu nyu ntolo wa kiki ano e de mo be mi agbon mi kusi kore ne cheche po mi agbolo yo nukeye mi le yobe wedo edan mi yaga yo eto hevie sodi onyabe sole nenea evebeni e danke sone mechan eve
yovo yona ndebe foudre et do yona be tonnerre. Le foudre ku tonnerre mea et de danatu bam et do yanina kekeli betona. Donc yovo yo kwebena le son et la lumière. Quand la foudre s'éclate, on entend le bruit et on entend la lumière. Et je crois, j'ai l'impression, je n'ai pas l'impression, c'est une certitude, que la lumière est plus vite que le son. La lumière a une vitesse plus grande que celle du son. Mais nous notons quand même qu'il y a deux éléments, deux vibrations, l'une sonore et l'autre visuelle. Mira tu idisibe sodatua egbedidi de vana kengbe gbera dia kekeli atona yegbedidi alava kekeli apuna tu don kona gbedidi ya to be garo mo ela ke nglang ma mo bambe o amaga mi de kuku ya de jo mi la nyigbaji amaga mi de kuku colonel ngbolone tolo. La seule chose que j'ai eu peur au monde, c'est ça. Donc, il y a que les blancs, il y a kekelia, et il y a des blancs, nous soua, nous popo, yéni nous sou. Non, nous que on adore, yéni nous c'est et assez nous de tomber. Tu cherches ta mort au pompito. Quand je te vois, non, nous sommes pas light. Le Kingo la pour moi, kekeli do la non funu. Et nous anti mi so kekeli, so sokudo et nous popo. Ye mi so bedidia, so do et tobo. Mina tenglombe. Ezoe ni kekeli e nene kemi la tenglombe gbedidia ni si bonbon yo ni dan yo ni owo kele do toma ni nkuvi mu le ponu no nyoro tom le semu no nyoro wa odo problème de nerf so kaka tango me susume e so me Yeo la kwedo jesibe les religions botome surtout l'Orient oyona haso sorobe satmant wo me siko joso e kankaro joso kudo havovovo joso wabe hinduisme le wabe bouddhisme tole Oponamposo son et lumière. Oyo kwebe mawa yebe nono mede yina son et lumière. Bedidiku kekeli ya le miomi abe dekonu mede kemila suero edan et non kudo dansu ye wonu kona be wedo alo dobe ne so datua Wedo enyi na tona vola danji ye gble na nu ajira na nu ro chan e o be gble nu gbegbele jira nu ro e dan wa e Adam le veau kenklen le veau ngani Adam et le veau kenklen le veau. Donc à partir de Djidegbea c'est comme une intonation et ce coup bing bang nous subons Jonah bah miam le blombe et non que doit souiller et non que doit sous le son et la lumière la femelle et le mâle et la femelle nous caillez bénions et dans
eye nyi nyagbe no ngblona ache no ngblona quelque part eye nto nyi so avale yi so le tepe de kava dan ebe dona yina donc so le nene ami matin gbrobe nyi ma wo va ma obe no pe ma obe dondo pe de ka mi la ten so kudo cerveau ni matin nkenchin le gbronya ya do ade agolo agokelo enwale do na mina o mi da o keke pon heto keke so le di le do so le to la pume so le nyi la so le nyati so le nyi nule le togo me nyi la de so le nyi dan so kenken so jaja do ago umblubo so kwe de pepe ni khogbe ma khogbe no enya kenja gbon ya de tamunyo mu gbon ni va ma gbon ni etoji no lade le mianto mia ben come le nagan ben come e na le nya yawa ki pour brum courant électricité won eye le ni saint esprit ye ke le ni na e no kwa suelo e no kwa su ento de kanyi no de kanyi to ça on appelle ça le tantrisme Berika mon il y a de cela peut-être 10 ans ou moins de 10 ans. Mon ni lo khome et zame dileja. Heureusement ben yere ke mon na khome. Et diale javanye munyao. Wa mponde les drons kuku me kaka sofon. Ni mujibe ma do soli ni benu voit qu'une fois le roi mais encore be isolé petit on a beaucoup coupé courant mon ani va nyem site va encore zolé ezoale sibere que yo ni odozoa ka flasi entre ni odozo le so papa le poya ezovi qui quelqu'un de carré le dissa les vivitiame nya font le poe mbule butame be fike zoya so bamba tu de sibe zo ale jim ele se honhon nya fike mle mule wula voa ao ajosome ezo amem emem ke mem sibe ke courant pour na me voa ma obedidia ndikpe mu wo mu voit que va suivre va quoi do jesibe yenga tele se vivi la dedio nendunwa enwa na ya e onambe etonye ale msena no do edidi ye nkuvinya chan edidi et colonel enye to colonel tatagata ape bangalania nyagombe nyinga ten le ye wo ni benu et voir ndo pansexuel zereka dans 2 jours à venir ni musende pepe gomeo quel jo am to na so ni to ne be ni benu va même les hommes, les victimes, qui même pas me dit pour nazo. Donc, que nous avons nous les que les gens les doigts, nous les sentir bé, ne plan nous sous bon, ne me les plan nous n'y gâter les léo. Nous n'y pas school vie nous ah on plan nous un livre, nous les n'a n'y de tame, ne me les laisser maunyan tochan les radios mais musena nyere kususu ba bon gbe ne mseka sa va mo na be ne ho no cha no na be adele tena vide kele na be bon e funwa ejikaso adele tena adele donu ba e na be nyim tele bon nyoro j'ai peur obe ne gbeji gbe o ina ho ndo hu ya ho ahofike enyo o ma se funwa yo ameko disi mo disi
que Yahweh nous surpris, désenchanté. Après tout, poma, o te kenam zereka, o muso nu korani boto na be o amenye ndele wova mi mate mwena ho. Honu ya nazan o kukore le atire gome sona. Bref, oto na me majo. Ken bova le ko be ma zen ro amuzen. Amova gbonye gbogbo de o be ma considere yo nyim tatim fun kaka. Nyim le nyoro bonbon le tipo na adenya le ten. Et tout dans le tout. Je partage cette expérience avec vous. Moi, mon ami, le commun, soyez vabio. À mon va sous bon lot. À gauche, on a qu'un peu qu'on a mis. Elle a possible 8 euros. Voilà. Mbe madame vile kwa kunde yo nkore nam mayue enu le dolo obe ya me angale egbe o e yolo me o to nam le gbongbo me nse yi avlesi rosa gbo avlesi rosa me ko weni togo to yo nona lome kudo ane ko vogan me ola nya amekebe nya nyim desi po nyim po jon c'est pour ma première fois ko yu na ma em to le comme ni téléphone comme mo son moi nyim tout ceinture ni chon mo jane comme mo so péage mba le bio kaka mba se fiko la gbe wan gbe chan o va tout gbe do le funu kon a vie de le fun ameko nya nous sommes cool les points ni cham ya po to nyanya mi kenya kan wa me a mina wala gbe kaka ma so nya gbron ni a ape ne lo ape yo me ni fa o mo ho nu gan le la sinyo do po plom do pa gan mi amedo le funu va ke mu jo nyo we ni colonel Bilbo para jo so afo vide jo so tado yebe ne ku vi oji po o le sinam la metone we la gbe bref ko so le sinama non le funu ko so silona mu so le ntutu nu me njemo obe ma projo be ma ba gapo mo la sugun ke mu jemo umda jero futu ti o umda jero futu si o futu futu ke nya ona bomu yo nebe nko patapata wa ni mayo amobe vodue nyanga besile fun ka wa me ye mu jemo va home kaka ma va home a nde wu la de gomenance gbe mu teteni va kwa me ma dan on ke a o kuna kina site na me vide a edo avona mba da gbe ya lo boy ona me ni do keke mu keke ane so ke ndio keke ni keke kuro ndeonti echa ne chinene maso blombe na nukenyi hivesua e wona doku kankele lamenami ngbleva ye e wona doku do mi ave 5 sens le blon écran et on a doku mi ave 5 sens les 5 sens oweni toucher odorat, l'ouïe, vue et nous qui changali ngali school po nyanto mi aso po tiakpe po amato no be e won me nva so nyale be ni oni amede ke yo jode mon lire di alo o le wotrivire me ke hivi so le me no mu le yi kone o alo mo njenji wa odona tension bedo odona nkuvi bedo odona nu mase bedo lele odona bojo le nsume enu aledo nyemnya de kebe ina na nyonu oyo wa ona be nyonu ya garo mo vipo na no zereka e ona be dansomo dan esomo dan haha ona no pro be da fibrom le nti okudo to boa edan ya revieso me be journal
son et lumière que mi on you et que mi le master sous machine haibo que oui o la no do et que mi le master kujete Wilson Ben viepe mais oui mon jenene benunti o la nyabe non me de o memi nona dona gbeda ke mi mpona no po nona no de ade aloko yo asitona tepede o namia munyi be le de gomo wa me ko le me de ka bo lanya e jregere na mi e nana be mi tronona de ka wo me kudu mi anto mi abe no sen no be amesia me ke la gbe me fia e vie sole o mi ape cerveau wa et gérer dans l'énergie, son et lumière. Et quand on a tout ami, voilà. Et quand on a un son et lumière, on a intérieur à chanler, extérieur à chanler. Intérieur à mudo abera, mudo extérieur à chanler abera vide. Méditation ben yak blon molé. Méditation, les méditations, mais. Méditation, les méditations, mais. Posture relais, à l'orolé. Au sortir la vidéo. Nous, ouais, nous, n'y a de quoi bon. Avec bon énergie, voilà, c'est. Au mag blombe, vers sous mon revient sur les péribos, tirer bon, les affidés, et les wonto wome ye ba chenya chew ele miame vanyem jibe mag blombe ezuwa ke mem zawa mea nu nwere benye onlo mupo amekene wo kata no me so gbegbele wa ro ram egbe me rifia azon le mu le wanti vamos ninho bem magro nem mal de filme o mal nisso aqui azon ni mule wanti o e dans le mule na dans le du non dans que et dans les ade ni dans les du a décidé muji ni moto ramele pepe ju ni mu wona bara ni muji vona ton be vi do mureji kaka baba tobe mule bling de le tutopo na lahe nous sewam la signe tochon onya be le bonu ne biji ja sonya de do rame e no andon na disjoncté nous sewam la signe ne tochan le dre kuku me tochan mbina jilenti na me ke va ne dre kuku dre wa me garo mo no ajuso na me na juso ma nye wona ne pepo mu bu va ko na so na garo mo mbio na ben kenti nye mpu ame awi ma enti ane mi ja no po mo mi no po amea so ye mi da mi ga no po amea le nti la me kunya kebele bro mi no so no ya no do to me mi ano se ma mi si e danser asuku no ele wedo asi wedo amea y les 7 sons de la musique les 7 lumières olé son et lumière, les 7 lumières. Voilà, lumière au galéou néné, les 7 sons de la musique au galéou néné. Plus de 14. Donc, alors, nous, wedo ba meade. Vodou de pepe les bon, yo bon, bébé doni. O la ni nous poto, l'intilame. Et tout bon, mais to la, non. Et adela danon. Et les niabe de Congo me beaucoup son et lumière à l'accorder. Va mou gagner be et dans moi pour mi ano douene gasia gamemi mano segomo. Il faut développer vos dons internes. Et pour mi le yobe kundalini. Mais c'est un courant. Courant béni. Courant gbegblea do l'emmena nya to nya no disjoncté. Ne do ma wo ve nu nyu va ivotu po le sinamoa tamunyo egbemea enye la ti tepeleka ye ma no home agran la pe na vwa la gbenku la to na nsigbe kaflazi andre e ve o le so dare photo yimi
nyama du janu akujako nous kenti mpona mposo revie sontia esprit revie sokudo dans maté séparé ou inséparable au matin séparé ou ye enyekele pour nous poa mudo chance allo malheur ya mudo goe le nonomé vo muni dren kuku meto mudo goe eke ga won kuna mu nyabele ayinyibe esanya mu dinalo tagata dinasa egbe enyi magate diso enu chikona azoni ngale ntinyo awo no tondo me kaka tondo me la do sinka ba e vanyanye sin okobe mudo hu le chamba le masani rekabo enyi chambato soja benyi va pour retraite kele yamba do sokode ameko jesi sokode akendo sokode antroso hunde le funbe muleyi chamba wa kendo hwame a o mimi mkaka wa nyimle gbonyere o ntocho nyamle opposé na driver opposé le nkova mle osadi extrême na driver non de mamia me le fun ba matrokpo ape du signejia nkwa mengan le netidi e sotu romiaji kakama dapa e deva mu damia be hwan et des parallèlement na mia be hwan sans et des perpendiculaires et la tête des perpendiculairement la tête des romiaji voyez et ce film va être des parallèlement dapa kakama dapa e gbeadi revie so datu parce que revie so datu azizo bla funu edu drev mi le lia to vide mon be to de le funu ye e hwan gare vide ne azizo baba yi ke ngboye nya batin va ke ngboa mveti ave ame kaka mi huno de gba ko mi vodu ko mi amen topo ele be ave de mi et bon vewo j'ai fait une semaine là-bas. Bien sûr, sans se laver, bon, difficile. Kem no funu boa, yem va bobe esprit ava de ameke we o cérémonie. Yo osu agbo don la nyigba woni ne benu enye nto enu ala ke datu. Wade revie so kona seblama. E kona seblare se gani mawa. Nyanyi mbujano akuja kolo esere nye mao ibiso kona sebla amesa menese et dans benyake le blanc et non ko do assuyer le son et la lumière o kenyi ekist o kenyi yogi sumashinga ikudo o kenyi sik Yogi Bhajan alo Guru Nanak nye pobe o le danwa alo revie so abe nonomi eye be nou fionami le son et la lumière o kenyi yu rento yo gazona sedia o ma onene be nou badi nti o nye to e monje nti ke wan le miabe dankwe o kudo miabe revie so kwe wade munyi nupo milano wu nupo milano ese kudo dodo ndi obe gome de sese ne nuwa mu gavano womiu njibe ma profiter ma degome na nyegba kudo obenade revie so anu naturel benyi voa egbemea yebe zo katoli yebe vodu toli ekpere po benyi le tome nto do wona ebe don
Voilà, un mot 3 sur l'indicateur, et bien, plus de 256 sortes, espèces de rivières. Aspect, les ni. Voilà, wakata, le nom, c'est Dieu. Et l'autre, va nous au cacao, la doufa. Fait que y nous, les blés, les miens, des conous, mais, ouin. Car dit, ben, miens, des conous, des camépoyo. Et les affidés que yo sur la révélation qui a mer. Santo on yo ne gombe le vrai Dieu. Et après Dieu c'est lui qui prend la face de Dieu. Excepté le soleil, c'est lui. Bang bang top. Nyemu va le blanc pe nyanye bo. Ne mia sondé les mi. Mia sondé les mi. Odone na me. Voine raté wa. Ne java lea me a gado me a ne datua. Et dans e pour le na me yen tomba me na me. Sibele ke be me na mo. Ne danwa me wa. E yenina stroke. Nganya stroke. Kana me mo yin se stroke benya. Babado. Ola ti tepe de ka. Tension barade la leo gombe on a court-circuité spirituellement. Nous on petit peu de comme magawon nous bagno bere o dale hundi. Et dans wa o mu donné à nyo agbe be nyo no na seidi o zona. Na me de do anyina wa tamunyo wa hunkele tawa elonto mo waji. Et John a quoi me sous fait tomber les coucou qui me jomi les me 10 000 dans la trojo. Wedo mabu nyagbeno a cheno. Nyagbeno a cheno. Si djedjigan la sagesse et la lumière, la beauté. Non djenya kele gba no djile. Bible me alo al Coran me o la deux solide de nous. Ne mawa demona wa ola kwebe yo tatagata nyakebele gbuloya ne do nyemu va ya ne ho le vodu pawa mea mba inalo comme pèlerinage. J'ai appris beaucoup de choses aussi. On peut nous souvent mvana gake mo la gbe hun pa kwa mi pona de mi ona ma pa nchanjo na ni jeskumere le a kana grand lo po de kare o du si ju mi aso la ko de kare mi o me pa anu afilia bete pevo peut-être ani jijoma o so na jini alo so ra bi de kare va na pona ha mo ndo mi pa njo ngbo ba ho mi. Esprit ont protégé nami. Voilà nos sédi. Voilà finalement là va comme esprit en un toqué. Non non medele. Ye et dans one la sio. Voilà au moins les enwa et chanana be o la klibo tia fide. Non au moins les en de o chan. O la tin klibo. Dobe klibo de o lea. Et mi on ko mi son ko mi wa. Et dans les pépé, Jonasso dysfonctionnement des énergies en nous par rapport à l'énergie de l'univers. Dysfonctionnement. Et nous nous ennuyons. Ma biolo, à mes gants, les toji, blana, mais non pour des amis, yé minoji, du ami. Et zouan que même les vivitia, mais allez, qu'elle atteint Jorojino. Ni mounio, peut-être on y amede bayon bateau na ezwa même yimulele dom yawe bon te ko na mo ame oto na mbe yo e o matin de va ne muya amede la dadwa na ba ke muyi ngbo 2 jours a ye msele to mbe yifi ken ya ole okon ezowa nkebe zo ame dona zo na melo
ezo wacha o chine na me ne nko na da mebe wotrivi ku amenyenye le wa me a o chine ino no me o le vovovovovo ke ame ama gogo o chon ken boy ela dao ela nabe amenyenye volonté que le o me a vla 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 que le o me la chi ni ma yo ame do benko amediole que wan todo jesi nous se wan le wa do kweme voa me nous se on te wenui de o se bezoka yenti o kwa medeo le gbongbon me a o la va di oku tu la bo boya va gblenu le ncho ma o ne choko mi aje be so datu dana tu boso le tomeolo be mfa fani boso isi mi o mi tuna lo fafaji medemu no na todomi anoto edutume be ya dabe edu ala fa amegan no be ya gblenu la mentia amento gblena ekole hihianti nya be danwa nyona de pepe ke la gbeto si a danji be non zomba e danji be non zomba e danwa mi o me le pe bi dan en tout cas nya ni press mi mina po ce sont des énergies mina ton pono ce sont des énergies o wokele doton la fide ye o le dode be tobe o ba e o pelipo o ngate le yi gaze o métabolisme wa mu galenyo enya ko ma bio mu hian to ba fa gbonyo ma bio nya de kaive ma po o tv wa me o tv ya la tu be fenam ye ma fion amado da le fiko le a no un to dioji ko doje sinu ke ile wo wa o la gbova to be nde pe mu le feke me fie ye ma o mu fono ngbongbe dodora be nyagare me ni so egbe dodora gbe sachan be nyine enya ne nyale to le nume no ja to gbera ne nyale to le nume no ke ngbe nyala we be to nyala zon serioji e yo na be gbe esa o ma si te para no por e sa gbe o la nyanya ko le gbon yo la nyanyi ko le to alo le gbongbon me un to de ke la nye o la do lo gbe mu la menti ne no la do mu la tra mu la menti e nu mu le jiso mi ado méthode si adegbo anyi be nya mo hun mi azon le gbongbon me nya nyinu ame mi anya le mi ma gble nu o nse na mo gbon na be na aso wu nu mo gbon na be be kafla je ma gbon van ma do bonu wele ngbon nse na mo gbon na be no le o nous font ko le wa e la ti ani na vi o a peto fun pro e fi ayo me voari ka flaelo ni ngbo ame de be nya dangbe olo e se ke ni mawa eye nyana nyatepea kudo aje dada robe la gbe me fia o da jere o na mi so be eye nyatepea nyakata mi karoji amawo ejira na nudo viviti me le nule neke lumière sur ombre ne maso wunu ya enyi nomba nyawa 93 bon naturellement 00228 93 02 43 13 allo enyi to wan lo jabiom nyare oja fuachere na ndagbe tojelo allo oja gbon nyare na yifi ko dona gbera kusikora yin mala maula we mase parce que on dona nge na khia na me ya me muse na njaga gbanke
amede mu do na nge na meto keke aji ye amema se ela se poe do nge nyoena no do nge voya tamunyo nono mekenya mulea voya wa magogo muvoa ela bla koto la jakoro josi beji ke suna mejana kona rwa meji nyanye ntoto enyi 00228 93 02 43 13 secrétariat nya milione mia jisi mia lokwela meko le diaspora a Philippe e Georgina mbe mi le senkonyi je sais que on a nya nku wojo ku ma de nwo gomino e be so chan le gbo nya wa dans quel gbo doke o ja tin va le o ni won keke won mi apo egbon e won ya la yo 0228 90 29 92 26 00 228 90 29 92 26 da pe ni pon ku me na mi olo ni ngbron de mu nyo wa fafalo